మీ బంగారం తాకట్టులో ఉందా? విడిపించుకోలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారా? అయితే మీ బంగారాన్ని వెంటనే విడిపించి కొంటాం. గణేష్ గోల్డ్. మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్లు 9160-266-916, 8712619507. వారం రోజులుగా వాయిదా పడుతూ వస్తున్న పార్లమెంటు సమావేశాలు సోమవారం విపక్షాల గందరగోళం నడుమ వాడి వేడిగా మొదలైంది. ఆపరేషన్ సింధూర్పై పార్లమెంటులో హాట్గా చర్చ మొదలైంది. ఈ సందర్భంగా రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ చర్చను ప్రారంభించారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడి హేయమైన చర్యగా రాజ్నాథ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే విపక్ష ఎంపీల ప్రశ్నలకు కూటమి ఎంపీలు వివరణ ఇచ్చారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడి జరిగి 100 రోజులైన తర్వాత కూడా ఆ దాడిలో పాల్గొన్న 5 ఉగ్రవాదులను పట్టుకోవడంలో కేంద్ర వైఫల్యాన్ని గౌరవ్ గొగోయ్ విమర్శించారు. రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ విపక్షాలు అడిగిన ప్రశ్నల తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇటువంటి ప్రశ్నలు దేశ ప్రజల మనోభావాలను ఏమాత్రం ప్రతిబింబించవని సింగ్ అన్నారు. రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆపరేషన్ సింధూర్ విజయాన్ని గట్టిగా నొక్కి చెప్పారు. माध्यम से सदन के सभी दलों के मैंने जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो शानदार कामयाबी हासिल हुई है उस पर चर्चा करने के लिए आज सदन पूरी तरह से तैयार है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से मैं देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वह पीछे नहीं रहे हैं। आज भी वह तैयार हैं और आज भी वह तत्पर हैं। साथ ही मैं उन सैनिकों की स्मृति को भी अध्यक्ष महोदय नमन करता हूं जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज हम ये मांग करते हैं कि सरकार अब डरिए मत, सच्चाई से डरिए मत। उस दिन भी देश सरकार के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा था, विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं और आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ सच्चाई के पक्ष में देश और विपक्ष आज सरकार के साथ। आप हमें अपना दुश्मन ना समझे, हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं। हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं, पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। सच्चाई सुनने का अधिकार हमारा है और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। और इसीलिए आजाद काश्मीर पाकिस्तान जंगी गोष्ठी जाइश इ मोहम्मद এবং লস্করি তৈবা সন্ত্রাসবাদ পরিকাঠামো আর অঞ্চলগুলিকে ধ্বংস করার জন্য ভারতবর্ষের তরফে অপারেশন সিঁদুরের নামে যে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছিল তাতে শহীদ হওয়া সমস্ত বিএসএফ, সিআইএসএফ এবং সমস্ত সৈনিক যারা যুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলেন তাদেরকে আমাদের অনেক অনেক সম্মান এবং নমন জানাই। ম্যাডাম, আমাদের রাজ্যের একজন সৈনিক হাবিলদার ঝন্টু আলু শেখ, যার বাড়ি কৃষ্ণনগরে, সে 23 এপ্রিল টেররিস্ট কাউন্টারে উদমপুরে সে মারা গিয়েছে, তাকেও আমার শ্রদ্ধা জানাই। When a righteous king is attacked without a cause, he must retaliate with all his might to protect his people. These are the words from Adhasastra. These are not just ancient wisdom. They are our responsibility today, responsibility to act, to lead, responsibility to defend. 22nd April 2025, in Pahalgam, Kashmir has seen what has happened, India has seen what has happened, world has seen what has happened. 26 civilians were killed, 20 others were injured. It was more than a violence. It was an assault on the soul of India. Tourists were held at gunpoint, asked about their religion. Based on that, they were shot dead. They were shot dead in front of their children. They were shot dead in front of their wives. This is not war, it was slaughter. It was leased to Burma by UK. Manipur had received rent until 1949. Congress did nothing about it, surrendered that. Surrender number 2. Sir, in 1954, our then Prime Minister conceded India's rights in Tibet, accepting China's annexation without gain,
withdrawing our military escorts and services. A very major surrender. Number 3. Sir, in 1958, under the Noon-Nehru Pact, Berubari was transferred to East Pakistan, despite severe opposition. Another surrender. So I lose count of the number of surrenders, but there are quite a lot. Please allow me to point out a few more. If I list all the surrenders that Congress did of India's national interest, then the 16 hours that the Honorable Speaker has granted us will not be enough. सहयोग की कोई भी शर्त बराबरी, आत्मसम्मान और पारदर्शिता के आधार पर ही हो। आज जो हुआ, मैं उसी कुछ सवालों पर आपसे कहना चाहता हूं। हमारे घरेलू नीति और विदेशी नीति कैसी होनी चाहिए? जवान की सीमा सुरक्षित हो, किसान का खेत सुरक्षित हो और गरीब का पेट सुरक्षित हो, ये हमारी नीतियां होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? जो सवाल सामने उठकर आए, मैं कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसी सदन में कहा है कि हमने 100 आतंकवादियों को मारा। चलिए, इसका स्वागत है, लेकिन उस 100 आतंकवादियों में वो 4 आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए जो पहलगाम की घटना किए थे, यह सवाल नहीं आया। उनका नाम कब तक आएगा?